हाय फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम दिखाएंगे पल्सर 150 BS6 का चेन स्पॉकेट कैसे चेंज करना है। और वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के लास्ट में हम लोग E20 का सोल्यूशन बताया हो तो प्लीज जाके वीडियो को चेक कर ले। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल पे ऐसे मैकेनिकल रिलेटेड हर वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा।